তাজুল আউলিয়া সৈয়দ জালালউদ্দিন আশরাফ আশরাফি আল জিলানী কে জিজ্ঞাসা করা হলো, হুজুরের সাথে বসলাম, हजरत फिलिस्तीन में लड़ाई है, हुजूर हम तो बगदाद जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, आप भी हमारे इस ट्रैवल्स के जरिए आप जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें डर है कि वहां कोई फसाद ना हो जाए। ताजुल औलिया वलीर औलाद वली सैयद मुस्तफा अशरफ जिंदा वली छिलेन। अरे आला हजरत अशरफी मिया अली हुसैन अशरफी मिया एरा वलीर खानदान वली। एक बार मन दिए शुनुन, ताजुल औलिया के जिज्ञासा करा হচ্ছে, হুজুর সেখানে যুদ্ধ চলছে ফিলিস্তিনের, আমাদের ভয় হচ্ছে আপনাকে নিয়ে আমাদের সাথে নিয়ে যাব, কিন্তু সেখানে কি হবে যদি কোনো লড়াই যুদ্ধ শুরু হয়। ताजुल औलिया सैयद जलालुद्दीन अशरफ अशरफी अल जिलानी बोलছেন, बेटा घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, बोलুন না সুবহানাল্লাহ। আমরা গেলাম, সেই সময় ফিলিস্তিনের যুদ্ধ একেবারে নিস্তব্ধ অবস্থায় ছিল, বলুন সুবহানাল্লাহ। হযরতে গৌসে সমদানি महबूब সুবহানী কুতুব রব্বানী শেখ সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানীর দরবারে হাজিরি দিলাম, আর সেখানে দোয়া করলাম, সকলের জন্য তিনি দোয়া করেছেন, বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক কবুল করুক। দুটি লাইন আর পড়েই আমি সংক্ষিপ্ত শেষ করার দিকে যাব ইনশাআল্লাহুল আজিজ। झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया, झोली को मेरी